अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अय्युहा तुल्लाबिल इज़्ज़ा, कैफ़ हालुकुम? हल अंतुम फिल बैत? नअम, ला तज़हबी इलल खारिजी बिला दाइन व नदउ इलल्लाहि तआला अलल खैरि वल आफिया। हल अंतुम मुस्तइदून लिद्दिरासा? नअम, माशाअल्लाह। नबदउ في الدرس الماضي نبدأ وحدة ثالثة جهود المرأة. We discussed about أسماء رضي الله عنها. نفهم عن أسماء رضي الله عنها. الدرس ذات النطاقين. نبي صلى الله عليه وسلم called her ذات النطاقين. اليوم نقرأ ونفهم الدرس جائزة نوبل. هل سمعتم عن هذه المرأة الفاضلة؟ هل سمعتم عن هذه المرأة الفاضلة؟ هل سمعتم؟ Do you know this youth woman? هل سمعتم؟ نعم. هل سمعتم عن بنت ملالا يوسفزاي? Do you know the girl ملالا يوسفزاي? نعم. هؤلاء قد حصلوا على جائزة نوبل. هؤلاء قد حصلوا جائزة نوبل. Okay. هؤلاء قد حصلوا على جائزة نوبل. Do you know? هل تعرفون في أي مجال؟ For what? للسلام. Yes, for peace. They are won the Nobel Prize for peace. اليوم نقرأ جائزة نوبل. إن شاء الله take your textbook page number 47. نقرأ وندرك. ജായിസത്തു നോബൽ, നോബൽ പ്രൈസ്. ദ ലെസൺ ജായിസത്തു നോബൽ. ജായിസത്തു മാനാഹു പ്രൈസ്. ജായിസത്തു മാനാഹു പ്രൈസ്. ജായിസത്തു നോബൽ, നോബൽ പ്രൈസ്. ജുഹൂദുൽ മർഅ അൽ വഹദത്തു സാലിസ ജുഹൂദുൽ മർഅ. The second chapter ജായിസത്തു നോബൽ. ജായിസത്തു മാനാഹു പ്രൈസ്. നോബൽ, നോബൽ പ്രൈസ്. ലിസൺ. അസയ്യിദത്തു തവക്കുൽ അബ്ദുസലാം കർമാൻ യമാനിയത്തുൽ ജിൻസിയ ولدت في 7 فبراير سنة 1979 ميلادية وهي كاتبة وصحفية. كتبت عديدا من المقالات في الصحف اليمنية والعربية عن حرية الصحافة وحقوق المرأة في اليمن. تخرجت سيدة توكل كرمان في جامعة العلوم والثقافة في صنعاء بكالوريوس سنة 1999 وبعدها حصلت على الماجستير في العلوم السياسية. نالت توكل كرمان كثيرا من التكريم المحلي من قبل المؤسسات ومنظمات. تحملت توكل كرمان عددا من العضويات في مؤسسات محلية وعالمية. حصلت السيدة توكل كرمان على جائزة نوبل للسلامة سنة in 2011. Listen. السيدة توكل Abdusalam Karman. Tawakkul Karman, the full name was Tawakkul Abdusalam Karman. Yamaniyat Jinsiya. Her native place is Yemen. Wulidat, she born fi 7 February sana in 1979. She born on February 7 in 1979 in place Yemen. She born in Yemen.
വഹിയ കാത്തിബത്തുൻ വസിഹാഫിയത്തുൻ. ഷീ ഈസ് എ journalist and a writer. കാത്തിബത്തുൻ മാനാഹു writer. കത്തബ write, കാത്തിബത്ത് writer. കാത്തിബുൻ writer, കാത്തിബത്തുൻ മുഅന്നസ്. ഷീ ഈസ് എ writer വസിഹാഫിയത്തുൻ and she is a journalist. കത്തബത്ത് അദീദൻ മിനൽ മഖാലാത്തി. she writes many articles. മഖാലത്തുൻ ജമഹു മഖാലാത്ത് articles. കത്തബത്ത് അദീദൻ she writes many മിനൽ മഖാലാത്തി ഫി സുഹുഫിൽ യമനിയ വൽ അറബിയ in Yemen and Arabic journals. عن حرية الصحافة وحقوق المرأة في اليمن. About the freedom of press and women's rights in Yemen. عن حرية الصحافة, the freedom of press, وحقوق المرأة, the women's rights في اليمن, in Yemen. تخرجت السيدة توكل كرمان. توكل كرمان graduated في جامعة العلوم والثقافة في صنعاء ببكالوريوس سنة in 1999. توكل كرمان graduated from the University of Science and Culture in 99. University of Science and Culture, علوم, science, ثقافة, culture, سنة in 99. وبعدها after that حصلت على الماجستير في العلوم السياسية. علوم السياسية معناه political science. After that she postgraduated in political science. نالت توكل كرمان كثيرا من التكريم المحلي من قبل مؤسسات ومنظمات. نالت توكل كرمان كثيرا. توكل كرمان received many greetings from min qabili muassasati wa munallamati, from organization and institutions. تحملت توكل كرمان عددا من العضويات في مؤسسات محلية وعالمية. توكل كرمان assured many membership in international and local organizations. حصلت السيدة توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام سنة 2011. توكل كرمان won the Nobel Prize in 2011 for peace, للسلام, for peace. Then here some new words. Please write in your notebook. കാത്തിബത്തുൻ. കാത്തിബത്തുൻ, കത്തബ, കാത്തിബത്തുൻ writer, സിഹാഫിയത്തുൻ journalist. കാത്തിബത്തുൻ, കാത്തിബത്തുൻ ജമുഹു കാത്തിബാത്തുൻ. കാത്തിബത്തുൻ ജമുഹു കാത്തിബാത്തുൻ writer. writer. സിഹാഫിയത്തുൻ. സിഹാഫിയത്തുൻ, സഹാഫിയത്തുൻ ജമുഹു സഹാഫിയാത്തുൻ journalist. journalist. സഹാഫിയത്തുൻ കാത്തിബത്തുൻ writer, സിഹാഫിയത്തുൻ journalist. then മഖാലത്തുൻ ജമുഹു മഖാലാത്തുൻ. മഖാലത്തുൻ, മഖാലത്തുൻ ജമുഹു മഖാലാത്തുൻ. articles. മഖാലത്തുൻ ജമുഹു മഖാലാത്തുൻ articles. ഹുഖൂഖുൽ മർഅത്ത്, വുമൻസ് റൈറ്റ്. ഹുഖൂഖുൽ മർഅ, വുമൻസ് റൈറ്റ്. ഹുഖൂഖ് റൈറ്റ്സ്. ഹുഖൂഖുൻ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഹുഖൂഖുൽ മർഅത്ത്, വുമൻസ് റൈറ്റ്. then
ഉലൂമു സിയാസിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. ഉലൂമു സിയാസിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. ഷീ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. ഉലൂമു സിയാസിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. ദെൻ മുഅസ്സസത്തുൻ ജമുഹു മുഅസ്സസാത്തുൻ. മുഅസ്സസത്തുൻ ജമുഹു മുഅസ്സസാത്തുൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് മുനല്ലമത്തുൻ ജമുഹു മുനല്ലമാത്തുൻ institutions. Then here we learn about nafhamu and tawakkul karman. We can discuss about this exercise. Nurajiu tarjamatul hayat li sayyida tawakkul karman wa nu'iddu istifta'an lil muqabalati maha. Nurajiu tarjamatul hayat. We learned about tawakkul karman and we prepared a istimara questionnaire lil muqabalati maha. We can prepare the questionnaire about the tawakkul karman. Then tawakkul karman, we can learn about the tawakkul karman and prepared her questionnaire with her interview. Ismul Kamil. Ma Ismul Kamil. Ma Ismul Kamil. What is the full name of Tawakkul Karman? Ismul Kamil Tawakkul Abdussalam Al Karman. Tawakkul Abdussalam Al Karman. Then Jinsiya. Where is the native place of the Tawakkul Karman? Where is the native place? In Yemen. Then Amul Milad. Rajiu ila al-hayatu tarjumatul hayate an tawakkul karman wa nu'iddu al-istiftaan. Ismul Kamil wa al-jinsiya, Amul Milad, Shahrul Milad, the month of birth of month. Then Ismu Jamia. Ismul Jamia. Ismul Kamil, Jinsiya, Amul Milad, Shahrul Milad wa Ismul Jamia. Then Muhalatul Ilmiya, educational qualifications. Mawlu'ul Magister, master degree. In which subject? Yes, Ulumu Siyasiya, political science. Al-Walifa. She is a writer, journalist. Katibatun wa Sihafiyatun. Al-Maqalat. What is the article about the freedom of press and the women's right. Katabat adidan maqalati fi suhufil yamaniya wal arabiyya an hurriyati sahafa wal huquqil mar'a. Then al jaizatu Nobel li salam. Then Amul Jaizatu Nobel 2011. Okay, please write in your notebook the questionnaire about the Tawakkul Karman. Then the next chapter, we complete this chapter Jaizatu Nobel and write new words Alfalun Jadida in your notebook. We learn about the Tawakkul Karman. The next chapter, Fatatul Asr. In this lesson, in this unit, we have discussed about the ladies or women's
rights women's Juhudul Mar'a. We discuss about the Asma radiallahu anha wa Tawakkul Karman. Then the next chapter, Fatatul Asr. It is a poem. Al-Manlum. It is a poem. Hadal Manlum Fatatul Asr. Ashair Muhammad Dabal. This poet. Man kataba hadal Manlum. Man kataba hadal Manlum. Ashair Muhammad Dabal. We discuss about this poem. Okay, Fatatul Asr. Fatatul Asr. Fatat youths. Fatatul Asr. Fatat. Fatatul Asr. Fatatu manahu youths. Asr time, or Fatat lady, woman, lady of time. Nakrau or nunshidu hadil manlum. Fatatul asri hayyuha walil alya aidduha wasunu min amanatiha wabil akhlaqi rabbuha. Odan ummul atufali warabbatu dari ra'iha tasunul ahda li zawji wa tu'li min ma'anihi wa tahfalu min karamatiha bishir'illahi fil oibi li ajlillahi summal irli ta'bah khaslatil aib tahiyyatu majidin yar'a li bintil baiti ma'inaha ويعلي من مكانتها ويدعو الله يرعاها. الشاعر محمد دبل. Fatatul Asr. Fatat lady, youth. Al-Asr time. Listen. Fatatul Asri hayyuha. Greet the lady of the time. Greet the lady of time. Walil alya aidduha. Walil alya aidduha, and set her to high level. Alya, ulya, high level. We can discuss, we can learn about in Arabic meaning. Fatatul asri hayyuha walil alya aidduha. Rabbul banati, Rabbu al banati alal akhlaqil hasana. Rabbu al banati alal akhlaqil hasana. Wadhalika tariqun najahi wal uluwi. Wadhalika tariqun najahi wal uluwi. Wasunu min amanatiha. Wasunu, be protect min amanatiha. Amanat manahu faith. Her faith. Amanatiha, her faith. Please protect her faith. Wabil akhlaqi rabbuha, and the cultivate the good character. Akhlaq, good character. Rabbuha, the please be cultivate the good character. Rabbul banati alal akhlaqi. Rabbul banati alal akhlaqil hasana wa dhalika tariqun najahi wal uluwi. Then wasunu min amanatiha wa bil akhlaqi rabbuha. Allimul banati durusa sidqi wal amanati wal khulqil hasan. Allimul banati durusa sidqi wal amanati wal khuluqil hasani. Or then tomorrow, Ummul Atufali, the babies of mother of babies, Warabbatu Dari Raiha, they are in the charge of house. Rabbatul Bait, in the charge of house, charge of home and babies. She is the
in charge of babies and house. ستكون الفتاة أم الغد. ستكون الفتاة أم الغد وهي تربي أطفالها على السيرة الحسنة. على سيرة الحسنة. ستكون الفتاة أم الغد وهي تربي أطفالها على السيرة الحسنة. Okay. ستكون الفتاة أم الغد وهي تربي أطفالها على السيرة الحسنة. تصون العهد للزوج وتعلي من معانيه. تصون العهد للزوج. تصون صانا يصون she protect العهد contract للزوج with her husband. She protect the contract with her husband. وتعلي من معانيه. وتعلي and she emphasize Mimanihi, the importance of husband. Mimanihi, the importance of his, right? Or the importance of husband. She protected the contract with her husband and the emphasize the importance of husband. Al-bintu swaliha. Al-bintu swaliha ta'rifu an huquqiha lizawji. Ta'rifu an حقوقها للزوج وتعلم فضل عهد الله الذي بينهما. وتعلم فضل عهد الله الذي بينهما between her and his, between the wife and husband. لأجل الله ثم العرل تأبى خصلة العيب. لأجل الله, because Allah, Summal irl, for the sake of Allah and glory. Ta'ba khaslatul aibi, she reject the bad character. Khaslatul ta'ba khaslatul aibi, she reject the bad character. Ta'ba reject, khaslat bad character, al aib, the in the sake of Allah and glory, she reject the bad character. Ta'ishul fatatul karima liwajhillahi wa ta'budu an kulli sharrin wa'ibin. Sorry, the line, fifth line, wa tahfalu min karamatiha. Wa tahfalu min karamatiha. She preserves her chastity bishir'illahi fil aibi. Bishir'illahi, by the God's judgment, fil aibi, even the absence of her husband. Even the absence of her husband, by God's judgment, she protect her chastity. Watahfalu, she protect min karamatiha, her chastity, bishir'illah, by God's judgment, fil aibi, even in the absence of husband. Li ajlillah, because Allah, summa irli ta'ba al khaslatal aibi, she reject the bad character. For the sake of Allah and glory, she reject the bad character. Okay. Ta'ishul fatatul karima li wajhillah wa ta'budu an kulli sharrin wa aibin. Ta'ishul fatatul karima li wajhillah wa ta'budu an kulli sharrin wa aibin. Tahiyyatun, greetings. Majidi yar'a li bintil baiti ma'naha. Greetings to the protect the girl's protection. Tahiyyatun, greetings. Majidi yar'a li bintil baiti ma'naha. Greetings to those who protect the girl. Hani'an likulli rajulin yurabbil banati ala saqafa. Yurabbi hani'an,
greetings. Hani'an likulli rajulin yurabbi al-fatatu al-banatu ala saqafa. Wayu'ili min makanatiha. Wayu'ili min makanatiha. Makanat status, for those who raise her status. Yu'ili raise, min makanatiha her status, for those who raise her status. Wayadullah, and they are pray to Allah, yar'aha, for her good, for her good, yar'aha, for her good. They are pray to Allah, pray to God for her good life. Ashair Muhammad Dabal. Ashair Muhammad Dabal. Ar-rajulul karimu yukrimu zawjatahu wa yadullahi ta'ala li khairiha. Wa yadullahi ta'ala li khairiha. Ashair Muhammad Dabal. Fatatul Asura. We read this poem, and hal fahimtum hadal manlum, hal fahimtum. Now then we can discuss the exercise. Nurajiul manluma wa nakhtaru min alfalin tantahi bita'il marbuta. Hal sami'tum bita'il marbuta? Hal sami'tum ta'il marbuta wa ta'il mabsuta? Hal sami'tum ta'il marbuta? Yes. Nurajiul manluma wa nakhtaru minhu alfalun tantahi bita'il marbuta. Misla fatat. Misla example fatat. Listen. Example is the fatat. Ta'il marbuta. Fatat last letter is ta. This ta called ta'il marbuta. Ta'il marbuta. Okay. Ta'il marbuta. We find this ta'il marbuta. The words ta'il marbuta. In this poem, the bita'atantahida bi ta'il marbuta misla fatat. This ta is called ta'il marbuta. Okay. Fatat. The first word is fatat, is the bita'il marbuta. Then fatatul asri hayyuha walil alya aiduha wasunu min amanatiha. Amanat. We write the word amanat. 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 The word amanat. Last letter is ta. This ta called ta'il marbuta. Amanat. Fatat amanat. Amanatiha wabil akhlaqi rabbuha. Wabil akhlaqi rabbuha. Or then ummul atufali wa rabbatu. Rabbatu. Rabbat. Rabbat. Last letter is ta. Rabbat. Ta'il marbuta. Rabbat. Then warabbatu dari ra'iha tasunul ahda li zawji wa tu'li min ma'ani wa tahfalu min karamatiha. Karamat. 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 Ta'il marbuta. Karamat. Bishir'illahi fil ghaibi li ajlillahi summal irla ta'ba khaslat. Khaslat. Khaslatal aibi ta'il marbuta. Tahiyyat. Tahiyyat ta'il marbuta. Majidin li yar'a li bintil baiti wa ma'naha. Bint wa bait. Bint wa bait. The word bintun. Its last letter is ta. Ta. Ta'il
താഉൽ മർബൂത്ത, താഉൽ മർബൂത്ത, നോ, താഇൽ മബ്സൂത്ത, താഇൽ മബ്സൂത്ത, മബ്സൂത്ത, താഇൽ മബ്സൂത്ത, ബിന്തുൻ താഇൽ മബ്സൂത്ത, ബൈത്തുൻ താഇൽ മബ്സൂത്ത, then ഫത്താത്ത് താഇൽ മർബൂത്ത. വയുലി മിൻ മക്കാനത്തിഹ, മക്കാനത്ത്, മക്കാനത്ത് താഇൽ മർബൂത്ത और മസ്ബൂത്ത, മക്കാനത്ത്, മക്കാനത്ത് താഇൽ മസ്ബൂത്ത, മബ്സൂത്ത और മർബൂത്ത, താഇൽ മക്കാനത്ത്, മക്കാനത്ത് താഇൽ മർബൂത്ത. then തഹിയ്യത്ത്, തഹിയ്യത്ത് താഇൽ മർബൂത്ത. വയുലി മിൻ മക്കാനത്തിഹ വയദുല്ലാഹി യർആഹ. the word 6 words. അമാനത്ത്, അമാനത്ത്, റബ്ബത്ത്, കറാമത്ത്, ഹസ്ലത്ത്, തഹിയ്യത്ത്, മക്കാനത്ത്. Please write in your notebook താഉൽ മർബൂത്ത and താഉൽ മബ്സൂത്ത. നുലാഹിലു മാനിൽ മൻലൂമ വനുറത്തിബുഹ ഹസബ സുത്തൂരി. In order the meaning in Arabic. അൽ ബിന്തു സ്വാലിഹ തഖാഫു അഹ്കാമ ശരീഅ വതുഹിബ്ബു സൗജഹ ഹുബ്ബൻ ശദീദൻ. തുഹിബ്ബു സൗജഹ ഹുബ്ബൻ ശദീദൻ. She protect the contract with her husband and she love and like very much to her husband. The line, 5th line. وتحفظ من كرامتها بشرع الله في الغيب. تصون العهد للزوج وتعلي من معانيه. تصون العهد للزوج وتعلي من معانيه وتحفظ من كرامتها بشرع الله في الغيب. رب البنات على الأخلاق الحسنة وذلك طريق النجاح والعلو. فتاة العصر حيوها وللعليا أعدوها. هنيئا لكل رجل يربي البنات على الثقافة. هنيئا لكل رجل يربي البنات على الثقافة. تحية ماجد يرعى لبنت البيت معناها. البنت الصالحة تعرف عن حقوق للزوج وتعلم فضل عهد الله الذي بينهما. البنت الصالحة تعرف عن حقوق الزوج. تصون العهد للزوج. 4th line. تصون العهد للزوج وتعلم معانيه. علموا البنات دروس الصدق والأمانة والخلق الحسن. تعيش الفتاة الكريمة لوجه الله وتبعد عن كل شر وعيب. الرجل الكريم يكرم زوجته ويدعو الله تعالى لخيرها. الرجل الكريم يكرم زوجته ويدعو الله تعالى لخيرها. ستكون الفتاة أم الغد وهي تربي أطفالها على السيرة الحسنة. ستكون الفتاة أم الغد وهي تربي أطفالها على السيرة الحسنة. غدا, tomorrow, أم الأطفال وربة دار راعيها. Please write in your notebook in order to the meaning and in the poem. ننشد المنظومة ونختار سطرين حبيبين إلينا ونكتب. ننشد المنظوم, we can recite the poem. ونختار and select سطرين, 2 lines. حبيبين, you have liked إلينا ونكتب and you write in your notebook. ننشد المنظومة بألحان مختلفة. We can recite this poem in different tunes. You can recite the poem in different tune. نراجع المنظومة ونختار أوصاف الفتاة الصالحة من التصاريح التالية ونكتب.
നഖ്താറു ഔസാഫിൽ ഫത്താത്ത് സിഫത്തുൽ ഫത്താത്തി സ്വാലിഹ. We can select the sifatul fatat. Sifatul fatat is swaliha, good girl. The good girl who is good girl. Jamalul fatat swaliha, al akhlaqul hasana. Al akhlaqul hasana. Jamalul fatat swaliha, al akhlaqul hasana. Yes, correct. Al akhlaqul hasana. Al fatatu swaliha tasubul walidaini daiman. It's also right. Al fatatu swaliha tasubul walidaini daiman. Al fatatu swaliha la taqulu sidqa abadan. La taqulu sidqa abadan. Al fatatu swaliha ta'ishu fi lilli sharia. Yes, correct. Ta'ishu fi lilli sharia. She is live in God's judgment. Al fatatu swaliha satakunu umma swaliha odan. Umman swalihatan odan. The good girl, good lady will come tomorrow a good mother. Yes. Al fatatu swaliha la tukrimu zawjaha fil usra. La tukrimu zawjaha fil usra. No. Al fatatu swaliha tukrimu zawjaha fil usrat. Al fatatu swaliha ta'rifu huquq a'la'il usra. Ta'rifu huquq a'la'il usra. Al fatatu swaliha tatruku kullul khaba'is. Tatruku kullul khaba'is. Yes, correct. Naqra'u tarjumatul hayatu ash-sha'ir. Naqra'u tarjumatul ash-sha'ir. We can read about the poet. Ash-sha'ir Dr. Muhammad bin Sa'd al-Dabal ولد بالحريق في المملكة العربية السعودية سنة in 1944. The poet Dr. Muhammad bin Sa'd al-Dabal born in Hariq, the place, في مملكة العربية السعودية in Saudi Arabia. Hariq, born in Hariq. Darasa fi Jamiatil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya. Darasa, he studied fi Jamiati Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya. Imam Muhammad bin Saud Islamic University. He studied in Muhammad bin Said Islamic University. Hasala ala Daktura fil Bala wa Naqdi. Hasala ala, he earned in doctorate in Balagha wa Naqd. Kana Shairu, the poet was Muhaliran. He is a lecturer bi Jamiat Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya. Muhammad bin Saud Islamic University. He is a lecturer in Muhammad bin Saud Islamic University. Wamin Dawanihi Ash-Shi'riyya, his collection of poems. Dawanihi Diwan, collection of poems is Al-Islamiyat wa Khawatiru Shair. Al-Islamiyat, the poet collection of poems named Al-Islamiyat wa Khawatiru Shair. Khawatiru Shair. Tuwafi Ash-Shair fi 2013 January 2013. The poet passed away in January 13th 2013. We learned about the poet and the poem Fatatul Asra, Shair Muhammad bin Sa'd al-Dabal. Here the Tarjumatul Hayat an Shair and Uiddu an Bayan Shakhsiyat an Shair Muhammad bin Dabal. Okay, you prepare the Bayan Shakhsiyat about Muhammad bin Dabal. Then I think all of you understand these two lessons
Jaizat Nobel and Fatatul Asr. You write in your notebook all exercise and send to me. Inshallah, see you on next class. Shukran lakum.